नवकार हा समृद्धा खणगावकर. सुरवेक वेळाचे हेडलायन्स. 15-20 वर्सां उपरांत दाबोळे लोकांची घरां मातये बरवण करपाचे चल्ला काम. मोदी सर मातसो हांगा यो आनी आमची अवतिकाय पळय. दाबोळकारांनी सुनायला प्रधानमंत्र्याक. दिवचल न्हंयक मेळ्ळा मोस्ट पॉल्युटेड रिव्हराचो किताब. दिवचलकारांक लजेक घालपाची गजाल. पालिका आसूं आमदार वा WRD न्हंय स्वच्छ करपा कडेन लक्ष दिवपाची उप्रासल्या गरज. या सप्तकाचे अखेरेक अणभवपाक मेळटली थंडसाण. सकाळी पडटले धुके. सुखदिणे उरतले हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. तुवें थंय कोटीचें मंदीर बांदलां पूण हांगा जित्या जिव्या मनशाक घरा भायर करतात. कितें फायदो? 15-20 वर्सां उपरांत आतां लोकांची घरां मातये बरवण करपाचें काम चल्लां. मोदी सर मातसो हांगा यो आनी आमची अवतिकाय पळय. दाबोळकारांनी प्रधानमंत्र्याक सुनायला. थोडे दिसा पयलीं तुमी की हांगा दाबोळी वाठारांत हायड्रेशन नेवीची हायड्रेशना खातीर एक घर मोडलेलें आनी आयज आमी हांगा त्याच जाग्यार आहा आनी त्या जाग्यारूच नियरली खुबशीं अशीं घरां हांगा डिमोलिश करपाचें काम चालू आसा. थोड्यांची घराची हायट जी ओवर टँक्स आनी वयली जी सेकंड फ्लोर आहा हे डिमोलिश करप चालू आसा. आनी ह्याच संदर्भान ह्या वाठारांत जाय तो टेन्स मुवमेंट चालू आहा. लोक भिरांत आहात की तेंची घरां खंय तरी मोडटली. जेन्ना ह्या बद्दल आमी हांगासले जे मेंबर सेक्रेटरी PDAतले जेंचे कडेन आमी उलयले तेंच्यांनी सांगलें की कोर्टाची ऑर्डर आहा आनी कोर्टाची ऑर्डर आहा की ही जी हायट रिस्ट्रिक्शन फॉलो करूंक ना जाल्यार जे नॉर्म्स फॉलो करूंक ना त्याच्या खातीर ही खंय तरी नेवी कोर्टान गेल्या आनी त्याच्या उपरांत हे खंय तरी ही डिमोलिशन करपाची ऑर्डर येयल्या. आनी सद्या 11 घरां अशी डिमोलिश करपाची आनी त्याच्या फुडें आनी थोडी ऑर्डर्स येवपाक तेंकां बाकीचीय घरां वयतली. पूण सांगपाचें म्हटल्यार नियरली 200 घरां ह्या वाठारांत आहात आनी ही खंय तरी घरां भिरांताच्या हातून आहात की खंय तरी हेंचीय घरां खंय तरी हात लायल्या. पूण लोकल सांगले म्हणटा की नियरली 15 ते 20 वर्सां जालीं हेंच्यांनी ही घरां बांदल्यात आनी हांगा हे रावतात आनी तेन्ना तांकां PDAची परमिशन बाकीची जे पंचायत आनी बाकीच्या ऑथॉरिटीन परमिशन दिल्ले आनी आयज मेरेन तांकां केन्ना ऑब्जेक्शन नासलें. पूण आतां सडनली नेवी ही ऑब्जेक्शन घेता आनी तेंची जी ऑक्युपन्सीज जावं बाकीच्यो ज्यो वॅलीड डॉक्युमेंट्स आसल्यो त्यो वॅलीड ना अशें म्हणून तांकां कळोन आयलें आसा. आनी जर ही डिमोलिशन करतात जाल्यार तांकां खंय तरी कॉम्पेन्सेशन दिवची नाल्यार नवी घरां दिवची अशी तेंची मागणी आसा. Based on the directives of High Court that is given to us to do this work, to carry out the demolition based on the contempt of court. So what is exactly contempt of court? It is directives to clear the whatever illegalities carried out by the concerned persons and based on the information and data submitted by Navy. Yeah, height restriction खातीर कितें? Height restriction. It is based on the height restriction. How many houses are being served? Till date, we have already got a direction for 11 houses. But some others are also awaited. We don't know what time the direction decision will be given. Based on that, we will try to process it. लीगल म्हणटा जाल्यार आमकां गव्हर्नमेंट रस्तो काय प्रोवायड केलो. ही लायटीचे खांबे तांकां दिश्टी पडनात. ते कशें आमकां लायटी कशी प्रोवायड केली? इनलिगल तेन्ना इनलिगल म्हणून दिवपाचें आशिल्लें. आमकां परमिशन दिली कशी? लायटी परमिशन कशी दिली? नळाक कशी उदक कशें येयलें आमकां हांगा? रोड कसो येयलो आमकां हांगा? सो गव्हर्नमेंटाचोच न्हू. आनी आयज तुमी म्हणटा की इनलिगल म्हणून 15 वर्स जाली आमी हांगा रावता घर घेवन. मोदी सर, आपने बोला है आपने मंदिर बांधा, भगवान के लिए मंदिर बांधा. हम लोग मानते, भगवान को सब लोग मानते हैं, बराबर. कोई नहीं, जिंदा इंसान को आप बेदखल कर रहे, घर नहीं दे रहे, क्या फायदा है? वो करोड़ों रुपए आप मंदिर के लिए दे रहे हैं ना. वो इधर आके देखो लोग क्या कर रहे हैं. कौन सा झोपड़ी में रह रहा है, कौन से झोपड़ी में रह रहे हैं, कैसे मिडिल क्लास लोग हैं. सुबह जाते हैं शाम को आते हैं. 10,000 के 15,000 20,000 पेमेंट है. उसके ऊपर किसी को ज्यादा पेमेंट नहीं है. मंदिर के लिए, भगवान के लिए घर बांध रहे हैं ना, तो जीते जाते इंसान के लिए भी घर दे दो ना. आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? चढान चढ 1000 लोक रावता. 500च्या वयर आमचे वोटिंग आसा सध्या. आता आम्ही चितला आम्ही वोटिंग कोणाक करपाचे ना, कोणाक करपाचे ना. आमची घरां आम्ही कष्टान बांधल्यात ती रावना. आम्ही किती करपाचे? रस्ते रावपाचे? सगळे केले आम्ही. रोड सगळे केले आणि आता तुम्ही येता किती चितला तुम्ही? सेल डीड कोणे केले पळय त्या ऑफिसान वचून त्याची घरां पहिली मोडा, मागीर आमची घरां मोडपाक येयात तुम्ही. हम लोग इंसान है, हम लोग जानवर नहीं है. जानवर को भी दर्द होता है. हम लोग इंसान है. इंसान के बारे में कुछ तो इंसानियत रखो प्लीज. हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं नेवी का, गवर्नमेंट का, और हम लोग इस देश इंडियन है.
हम लोग पाकिस्तानी नहीं है, हमारे देश में है हम लोग। पाकिस्तान में जाके ये पाकिस्तान के लोग इधर आके घर बांधा नहीं है आप तोड़ने के लिए, सिर्फ एक हाइट के लिए। आप आके इधर देखिए, जो जज है वो उन्होंने भी आके देखना चाहिए, सर्वे करना चाहिए। खाली एक पार्टी का नहीं सुनना चाहिए, दूसरे गरीब का जो आता है ना डॉक्यूमेंट्स, वो देख के आप बोलो कि हाँ ये इनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है, फेक है, क्या है। आप पहले इंक्वायरी करो, बाद में मैं उसका जो ऑर्डर है मैं निकालूंगा। एक ही तरफ एक ही बाजू सुन के उसका ये मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी। दिवचले स्वच्छ सुंदर डिचोलेचे बॅनर लायल्यात, ते कोण वाचता खबर ना। प्रत्यक्षात दिवचल न्हंयत मोस्ट पोल्युटेड रिवर हो खिताब मेळा। लजेक घालपी ही गजाल। पालिका आसूं, आमदार वा WRD न्हंय स्वच्छ करपा कडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयतात की फाटल्यान म्हज्या दिवचलची जी न्हंय आसा तातूंत मोठ्या प्रमाणात कचरो जाल्लो आसा। फाटल्या फावटी आमी दाखयल्ले की जो बंधारो आसा थंयसर कचरो मोठ्या प्रमाणात आसा, पूण अजून पर्यंत तो कचरो थंयसरूच आसा। अजून पर्यंत कोणीच WRD तशेंच म्युनिसिपालिटीन कांयच उपाय करूंक ना तो काडपाक। आयज आमी पळयलें की हांगा जे बिगर गोमंतकीय आसात, जे भाड्याक हांगा खंयसर खंयसर रावतात, तांकां फॅसिलिटी नात, पूण ते न्हंयचेरूच येवन हांगासर कपडे धुतात, तशेंच आनी आपले जे कोयर बी आसा गार्बेज ती न्हंयेन उडयतात। आमी पळयलें की जे उदक आसा घाणपाणी तें बी उदकान सोडलेलें आसा हांगासर। ही जी दिवचलची न्हंय आसा ती वन ऑफ द मोस्ट पॉल्युटेड रिवर म्हणून आयडेंटिफाय जाल्ली आसा, पूण जो कचरो उडोवपाचें प्रमाण आसा तें हांगा कमी जाल्लें ना। अजून पर्यंत कोणीच ताजेर उपाय करूंक ना। ताजेर उपाय करपाक जाय। आमी पळयतात की खुबशीं फुलां तशेंच हेर कचरो हांगा न्हंयेन उदकान पडलेलो आसा, तो काडपाक जाय, तेन्नाच ही न्हंय साफ जातली। आनी एका जर असो टॅग मेळ्ळो आसा की मोस्ट पॉल्युटेड रिवर म्हणून, तो कमी जातलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली। घेवया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो। सरकार इव्हेंटां करता, पूण त्या उपरांत जे कवित्व फाटल्यान उरता ते सदांच मिडियान दाखोवन दिवपाचें काय कितें? चोपडेच्या सर्कला कडेन इव्हेंट जाल्लो, थंय लायिल्लो वासवालाचो पुतळो तसोच सोडून गेले। गोवा 365 वासवल दाखयतकच संबंधीत यंत्रणेक जाग आयली। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। इकोज ग्रीननेस फेस्टिवल म्हणून हांगासर एक हे केल्लो आनी आमी त्या दिसा ह्या सर्कलाची हांव ताका सदांच शापीत सर्कल अशें म्हणटा, कारण ह्या सर्कलाचेर कोणूय कितेंय तरी हाडून लायता आनी अशेंच जाल्लेलें आसा। कोणाक जर एडवर्टायज करपाक जाय जाल्यार हो स्पॉट सगळ्यांक पयलो याद येता आनी कोणाचोच म्हाका दिसता लक्ष हांगासर ना आनी ताका लागून हे सर्कल अशेंच उरलेलें आसा। ब्रिडींग आमचे मॉस्किटो ब्रिडींग जाता, कोण डिपार्टमेंटा खंयचीच लक्ष घालिना हेतूर ना, ते आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट घालिना, कोणाक पडलेलेच ना। आतां हे GTDCन बांदलेले आसा, पण हेचो उद्देश कितें तो म्हाका दिसता GTDCक कांयच खबर ना। ना ते PWDक खबर, कारण PWD ही आमची पेडण्याची खुबशी दोळे धापून काम करता कशें दिसता, कारण अशे जे पॉयंट आहा ते खरें तेंच्यांनी खरें करपाचें आसता, पण हे GTDCन केलां पण कोणा कडेन हँड ओवर न केल्ल्या कारणान ही परिस्थिती ह्या हेची सर्कलाची बाबत जाल्लेली आसा।
हांगा त्या दिसा कोणी तरी हाडून अस्वल लायिल्लें आनी हो सगळो एडवर्टायझींग स्पॉट कसो जाल्लो आसा आनी हे अशें जावचें न्हय. कित्याक आसा हे पब्लीक प्लेसी आसा, सर्कलां आसता, सगळे पब्लीक प्लेसीस कितें आसता की लोकांनी हांगर कितें करपाक जायना. प्रायवेट एजन्सी आसता तेंच्यांनी ब्रँडींग बी करपाक पंचायत लेवल किंवा आमदार लेवल तेंच्यांनी ताका बॅन आसपाक जाय आनी ते केलेच जाल्यार ताका पर्टिक्युलर त्या कालावधीन ताका ते लिमिटेड पिरियड दिवन ते वस्तू थिंगां त्या एजन्सीनी काडपाक जाय. पूण म्हाका दिसता ह्या सर्कला कडेन कोणी तरी पब्लिकांनी किंवा प्रायवेट एजन्सीनी जी कंपनीज आहा तेंच्यांनी हांगा ब्रँडींग करपाक आनी पंचायतीन तांकां अलॉट करपाक जायना, तांकां परमिशन दिवपाक जायना. हांव एकदां पंचायतीच्या आमच्या आगारवाडी आनी चोपडे पंचायत थँक्यू म्हणटा. त्या दिसा आमी बायट दिलेली आनी ती बायट 365 हायलायट केलेली आनी हांव 365चे धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हो इशू लोकांच्या नजरेन हाडून तो उपस्थित केलो सगळ्यांच्या नजरेन. आनी हांगार जे इको फ्रेंडली म्हणून कंपनी आसलेली तेंच्यांनी इव्हेंट केलेलो 2, 3, 4 तारखेक. तेज्या उपरांत हांगार ते अस्वल आनी बाकीचे कितें आयडॉल तेंचे तशेंच रावलेले आनी ते मागीर आमी बायट लायल्या उपरांत इमिडिएटली तो त्या इव्हिनिंग ते रातीकच ते ना जाले, काडले तेंच्यांनी, म्हणजे पंचायतीन ते नजरेन घेतले. चोपडेचे सर्कल उदरगतीची वाट पळयतात पूण संबंधित यंत्रणेन कानार केस ओडलाशे दिसता. सर्कलाचे सोबितीकरण जावपाचे उरला ते कडेन कोण पळयच ना. आयकात थळाव्यांक. हे सर्कल आहा ते बऱ्यापैकी ब्युटिफाय जावपाक जाय. पंचायतीन एक बऱ्यापैकी प्रस्ताव सरकारा कडेन दिवपाचो, म्हणजे आमदारा कडेन दिवपाचो आनी परत हे सर्कल बऱ्यापैकी एक नॅशनल लिडराचें एक सर्कल आसपाचें जेणे करून जे देशासून पर्यटक येतात भायल्या देशाच्यान तेन्ना तांकां एक मार्गदर्शन मेळपाक जाय की ह्या आमच्या देशाची कितें परंपरा, हे कितें वेवस्था आहा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. काळा भायरे जावपाचे वाटेर असलेले गोंयचे कावी आर्ट संवसारा मुखार व्हरपाचो यत्न करतलो, कावी चित्रकार सागर नायक मुळेन सांगले. आयसीजेन निकतेच गोवा आर्ट्स अँड लिटरेचर फेस्टिवल घडोवन हाडले. ओंदूचे हे 12वें फेस्टिवल. कावी कलाकार ह्या नात्यान चित्रकार सागर नायक मुळे उलयतालो. साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो, जेरी पिंटो आनी हेर मानेस्तांनी कार्यावळीक हजेरी लायली. This artwork is of I made the love of my soil, Goa, my people, my culture and my nation. Kavi art belongs to an origin from Goa, which is on the way towards dying. कोंकणीन उलयता. सगळ्यांक तुमकां आमचे गोंयकार कोण आसा तांकां सगळ्यांक खबर आसतलें कावी आर्ट हें गोंयकारांचें आर्ट आनी मातये पासून काव मिन्स द रेड सॉयल. So it is a local art from Goa. देवळांनी घरांनी आसताले वण्टींचेर पण ते मरताले कारण रिजन की आर्टिस्ट तेजेर कोण काम करीत तशें आनी हांगसरल्यान आर्टिस्ट आशिल्ले ते म्हाका दिसता पोर्तुगीज टायमार भायर गेले म्हळ्यार महाराष्ट्रा, कर्नाटका, इवन केरला. सो आर्ट वर्क हांगसर त्या टायमार कितें केलें 400-500 वर्सां ते तशेंच उरलेले. Being an artist of 21st century, हांवें COVID-19 टायमार कावी आर्टाचेर गेलो हांव. COVID-19 खूब जाणांक लागून वायट आशिल्लो पण म्हाजे खातीर COVID-19 खूब बरो आशिल्लो. रिजन कावी आर्ट हांवें त्या टायमार एक्सपेरिमेंट करून म्हाका दिसता नवरात्रांक हांवें तेन्ना 9 देवी काडल्यो. म्हाका दिसता ही सगळी कृपा आशिर्वाद कितें म्हाका मेळटा पळय न्ही तो म्हाका त्या देवीनी 9 देवीनी दिलो आनी हे तांबडे मातयेन दिलो म्हणून आयज हांव तुमच्या मुखार हांगसर आसा. So even sir, this is when I started the campaigning of Kavi art. Prime Minister of India, recognized this art form nationally, and it got a national platform. So आता म्हाका अशें दिसता की कावी आर्ट हांव 21st century इन कॉन्टेम्पररी फील्ड कितली फुडें व्हरपाक शकता होच म्हाजो प्रयत्न आसता. आनी त्या खातीर हांवें हो फर्स्ट टायम कॅनवासाचेर POPचे प्लेट घेवन एक हांव स्वताक कसो एक मातयेच्यान पळयता होच एक करपाचो प्रयत्न केला. म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक आवडटलो. साहित्यीक दामोदर मावजो, जेरी पिंटो, मीना केत्सामी, रंजीत होस्कोटे, सागर नायक मुळे हांचे हजेरीत कावी चित्रांचे अनावरण केले. तशेंच बॉय अनलव्ड ह्या पुस्तकाचे प्रकाशनय मानेस्तांनी केले. पळयात तो सुवाळो.
गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी सानिका नागवेकर. फोंड्या गणनाथ भवानी देवस्थान सिद्धपुरुष देवळाचो कलश स्थापन सुवाळो सुरू जाला. 16 फेब्रुवारी सावन धार्मिक कार्यावळीक सुरवात जाल्या. गणनाथ भवानी देवस्थान सिद्धपुरुष समितीन पत्रकार परिशदेंतल्यान कार्यावळी विशीं पुराय म्हायती दिली. पळयात. आम्ही खांडेपार हांगा भवानीच्या पवित्र परिसरात ही प्रेस घेवपाक कारण म्हणजे समस्त भाविकांक सांगपाक आनी कळोवपाक की हे आमचे भवानी सिद्धपुरुष देवस्थान ही वस्तू जवळ जवळ 1000 वर्सां पयलींची. ती अत्यंत जीर्ण जाल्ली. सगळ्या महाजनांनी एक मतान ठरयलें की नवीन बांदची. श्री राजन पारकर हो बांदकाम समितीचो अध्यक्ष तांच्या अथक प्रयत्नांतल्यान आणि समस्त महाजनाच्या पाठबळान ही सुंदर सुबक वस्तू साकार जाल्ली आसा. तारीख 16 फेब्रुवारीच्यान धार्मीक विधी चालू जातले. तारीख 18 तारखेक आमचे मठाधीश श्री वामनाश्रम स्वामीजी हांचें आगमन जातलें. तांचो श्री गणेश देवस्थानात स्वागत समारंभ जातलो आनी 19 तारखेक 10:58 ह्या मुहूर्ताचेर परमपूज्य स्वामीच्या हस्ते शिखर कलश स्थापन जातलो. श्री गणनाथ श्री भवानी सिद्धपुरुष हांच्या वतीन आनी देवस्थानचो अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव सगळ्या भाविकांक नमळायेची विनंती करता आनी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावचे. हांव तांकां ह्या मंगल उत्सवाचे उदंड शुभेच्छा दिता आनी अगत्याचे निमंत्रण दिता. आमचे गणनाथ भवानी सिद्धपुरुष देवस्थान 1000 वर्सां पयलींचे पुरातन देवस्थान आसा. गोंय सरकारच्या पुरातत्व खात्यात 12व्या शतकात ह्या देवस्थानची नोंद मेळटा. आमचे पयलींचे देवूळ सामकें जुनें जाल्ल्या कारणान आमी ही नवी सुंदर सुबक वास्तू उबारल्या आनी ताजे कलशारोहण आनी देवता प्रतिश्ठापनाचो सोहळो फाल्यां 16 तारखेच्यान 16, 17, 18, 19 हे 4 दीस मोठ्या दिमाटान हांगा साजरो जावपाचो आसा. हांव गणनाथ देवस्थानचो सचिव सगळ्या भक्तांक भाविकांक महाजनांक विनंती करता की तांणी ह्या सोहळ्याक मुजरत हाजीर रावचे आनी देवतांचे तशेंच आमचे जे परमपूज्य स्वामीजी येवपाचे आसा वामनाश्रम स्वामीजी तांचे आशिर्वाद घेवचे आनी ह्या ऐतिहासीक क्षणाचे साक्षीदार जावचे. आमच्या अध्यक्षान आनी सेक्रेटरीन तुमकां सगळी सविस्तर म्हायती दिल्ली आसा. हांव तुमचे कडेन मागता स्पेशली प्रेस मिडिया तुमची चड देव बरें करूं. आनी ही पळय आमी अध्यक्षान आनी सेक्रेटरीन मेसेज दिल्या ती सगळ्यांक सर्कुलेट जावची आनी सगळ्या भाविकांनी ह्या ऐतिहासीक क्षणाचो लाभ घेवचो. जय श्रीराम. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. 19 तारखेक गोंयांत साबार सुवातांनी शिवजयंती मनयतले. ह्या निमतान गोंयभर तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन केलां. शांतादुर्गा सांस्कृतीक आनी क्रीडा संघान वारखंड पेडण्यां 18 आनी 19 फेब्रुवारीक विविध कार्यावळींचें आयोजन केलां. आयोजकांनी हे विशीं पुराय म्हायती दिल्या. पळयात. श्री शांतादुर्गा सांस्कृतीक आनी क्रीडा संघान शिवजयंतीच्या निमित्तान जे कार्यक्रमांचे आयोजन केल्लें आसा ते सांगपाक लागून केला. साधारणतः 350 वर्सां कंप्लीट जाल्या आनी त्या निमतान आमी हे विविध कार्यक्रम या श्री शांतादुर्गा सांस्कृतिक क्रीडा संघान केल्ले आसा. 18 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा सांच्या 4:30 वरांचेर आमी पेडणे तालुक्यातील आमचे संबंध पेडणे तालुक्यातील जे गांव आसात प्रत्येक गांवांच्यान एक लोकनृत्याचे जे लोकनृत्याचो गट जो आसा तो सादर करतले. म्हणजे उगवे, तोरशें, कासारवण्णे, इब्रामपूर, हणखणे, खुटवळ, हळण, तळण हे सगळ्या वजरी, धारगळ ह्या सगळ्या गांवांच्यान प्रत्येक गांवांच्यान एक एक पथक हांगासर लोकनृत्य सादर करतले. त्याच्या उपरांत त्याच दिसा साधारणतः संगसुमार अखिल गोवा वेशभूषा स्पर्धा हेचें आयोजन केल्लें आसा. तशेंच वेशभूषा स्पर्धा ही 2 गटांत जातली. एक
अखिल गोवा वेशभूषा स्पर्धा जातली आणि दुसरी जी आसा ती पेडणे तालुका मर्यादित जातली आणि तेतून 1 ते 10 वर्षां हो ल्हान गट आणि 10 ते 15 वर्षां असो दुसरो गट अशा गटांनी ही 18 फेब्रुवारीचो हो कार्यक्रम जातलो। सकाळी आमच्या गावातील जे जाणटे आसात त्यांच्या हातीसून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या थंय अभिषेक जातलो आणि त्याच्या उपरांत साधारणतः 9:30 छत्रपती शिवाजीच्या स्मारका कडल्यान रॅली वयतली। ती रॅली तोरशें, चांदेल, हसापूर, इब्रामपूर, हळण, तळण, वजरी, धारगळ आणि परत स्मारका कडेन येवन सोंपतली आणि त्याच दिसा सांची संक सुमार एक भव्य असो कार्यक्रम दवरलेलो आसा आणि म्हाका दिसता हांव सगळ्यांक आव्हान करता की आवर्जून ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी येवचे मुद्दम, कारण हो जो कार्यक्रम रंगी रंगला महाराष्ट्र अशें ह्या कार्यक्रमाचे नाव आसा। हो कार्यक्रम साई कला मंच कुडाळ हे सादर करतले आणि ह्या कार्यक्रमान आमची जी हिंदू संस्कृती आसा ती सगळ्या संस्कृतीचे प्रदर्शन केल्लें आसा। ताका लागून हांव सगळ्यां विनंती करता की हेंच्यांनी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवपाक जाय आणि येवन ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि ओंकार देशप्रभू। ह्या सप्तकाच्या अखेरेक थंडाय अणभवपाक मेळटली। हवामान सुखदिणें आसतलें अशें आस्त दवरूं येता। सकाळी धुकें पडटलें, देखून प्रवाशांनी जतनाय घेवची। सांजवेळा थंड वारो गळटलो। आजचे चडावत आनी उणें तापमान 33 आनी 22 डिग्री सेल्सियसाच्या मजगती उरतले। आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता। मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।